Zatvorite oči i pokušajte da se setite onog trenutka kada san polako počne da vas uzima. Onog međuprostora gde gubite kontrolu nad mislima i tonete u mrak. Dobroveče, ja sam vaš vodič kroz tmine Balkana. Večeras nećemo pričati o šumama i dalekim selima. Večeras pričamo o nečemu što ulazi u vaše domove bez dozvole, što prolazi kroz zidove i ključaonice i što vas čeka tamo gde ste najranjiviji, u vašem sopstvenom krevetu. Pre nego što počnemo, proverite da li su vam vrata zaključana i što je važnije, da li vam je prozor potpuno zatvoren, jer mori ne treba mnogo prostora da se ušunja. Nauka će vam reći da je to samo paraliza sna, hemijska reakcija mozga koji se probudio pre tela. Ali nauka nema odgovor na pitanje zašto hiljade ljudi na Balkanu opisuje potpuno isto biće, istu težinu i iste reči koje im se šapuću na uho dok ne mogu ni prstom da mrdnu. Naši stari su znali istinu koju smo mi u gradovima zaboravili. Znali su da je mora prokleta ženska duša koja noću napušta telo da bi mučila druge, isisavajući im životnu energiju dok im srce nestane od užasa. A priča koju vam večeras donosim nateraće vas da dobro razmislite pre nego što ugasite lampu. Sve mi je ovo ispričala Sanja, žena koja je dugo verovala u medicinu i logiku dok je život nije bacio u stan njene pokojne prababe u starom delu Beograda. Zgrada je bila jedna od onih predratnih, sa mračnim hodnicima i liftovima koji škripe kao da u njima neko vrišti. Stan je bio ogroman, sa visokim plafonima i dugim hodnicima koji su uvek bili u polumraku. Mirisao je na stari papir, na vlagu i na nešto što je Sanja opisivala kao miris zaborava. Prababa je umrla u dubokoj starosti, a pričalo se da posljednjih 10 godina nije izašla iz spavaće sobe. Stalno je tražila da joj se donose nova ogledala, jer su stara, kako je govorila, pucala od muke. Sanja je ušla u taj stan puna optimizma. Ali već prve noći osjetila je da nešto nije u redu. Tišina u stanu nije bila prirodna. Bila je to tišina koja vas pritiska, koja vas tera da se okrećete preko ramena dok perete zube. Prve 3 noći nije mogla da zaspi, imala je osjećaj da je neko posmatra iz ugla spavaće sobe, tamo gde je stajao stari ormar od orahovine. 4. noći, oko 3 ujutru, prvi put se desilo. Sanja se probudila, ili je barem mislila da se probudila. Oči su joj bile otvorene. Videla je odsjaj ulične svetiljke na tavanici, čula je udaljeni zvuk automobila sa ulice. Ali kada je pokušala da podigne ruku, shvatila je da je potpuno paralisana. Svaki mišić u njenom telu bio je kao okovan kamenom. Pokušala je da udahne duboko, ali pluća joj se nisu širila. A onda je osjetila to. Na ivici kreveta, kod njenih nogu, dušek se polako ulegao, kao da neko veoma težak seda na njega. Osjetila je kako se ta težina polako, milimetar po milimetar, kreće uz njene noge. Nije čula korake. Čula je samo meko šuštanje tkanine koja se vuče po posteljini. Strah koji ju je obuzeo bio je iskonski, životinski, jer je znala da to nije čovek. Težina je stigla do njenih kolena, pa do stomaka, a onda se smestila direktno na njene grudi. Sanja je osjećala kako joj rebra pucaju pod tim pritiskom, srce joj je udaralo ludački, mislila je da će joj probiti kožu. U tom polumraku videla je nju.
Iz mračne mase počelo je da izranja lice žene, ali bez očiju. Samo 2 duboke jame ispunjene mrakom i kosa, duga, zamršena, koja je mirisala na prašinu i stari tamjan. Biće joj se primaklo toliko blizu da je Sanja osjetila miris memle iz njenih usta. Mora je polako podigla svoje koščate prste i počela da joj prelazi preko grla. Sanja je htjela da vrišti, ali je iz njenih usta izlazilo samo slabašno šištanje. To je Moru očigledno zabavljalo. Prvi put je progovorila glasom koji je zvučao kao struganje metala o metal. Rekla je: "Još malo, samo još malo. Tvoja prababa je bila ukusnija, ali i ti ćeš poslužiti." U tom trenutku Sanja je osjetila kako joj se svest muti. Mora je bukvalno isisavala život iz nje. Nekim čudom, u tom smrtnom strahu, Sanja je uspjela da mrdne palcem na desnoj nozi. Odjednom, pritisak je nestao. Soba je ponovo bila prazna. Skočila je iz kreveta jecajući, paleći sva svetla u stanu. Na njenim grudima su se jasno vidjela 4 plavičasta otiska prstiju, koji nisu nestajali danima. Sljedećeg dana otišla je kod stare komšinice, bake Desanke. Baka se samo prekrstila i rekla: "Dete, u toj kući se ne spava na leđima i nikada se ne ostavlja prozor otvoren na kip. Jer Mora ne dolazi iz mraka. Ona je mrak koji se uvek vraća kući." Objasnila joj je da je prababa godinama hranila to biće, jer je i sama bila prokleta. I da se Mora sada vezala za Sanju, jer je ona posljednja iz te loze. Sanja je pokušala sve. Stavljala je beli luk na prag, okretala papuče naopako, držala nož pod jastukom, ali ništa nije pomagalo. Mora bi se uvek vratila. Nekada kao senka na zidu, nekada kao zvuk grebanja iz unutrašnjosti ormara. Najgora noć bila je ona kada je Sanja odlučila da ostane budna uz kafu i knjigu. Oko 2 sata iza ponoći, sijalica u dnevnoj sobi je počela da treperi i odjednom se ugasila. Iako je bilo struje u ostatku stana, vazduh je postao toliko gust da je jedva disala. Pokušala je da ustane, ali njene noge više nisu bile njene. Sela je nazad na fotelju i tada je vidjela Moru kako izlazi iz hodnika. Ovaj put nije bila senka, bila je materijalna. Vukla je svoje dugačko mršavo telo po podu, ispuštajući zvuk koji je podsjećao na plač deteta pomešan sa režanjem zveri. Biće joj se popelo u krilo, obmotalo ledene ruke oko njenog vrata i šapnulo: "Možeš da bežiš gde hoćeš, ja sam ti u krvi. Ja sam ono što ostaje kada zaspiš." Sanja je te noći jedva preživela. Pronađena je ujutru u nesvesti sa podlivima oko vrata. Odmah je spakovala stvari i nikada se više nije vratila u taj stan. Ali kaže da se ni danas, u novom stanu, ne osjeća sigurno, jer svaki put kada osjeti paralizu sna, svaki put kada vidi senku koja se pomera na tavanici, ona zna da je Mora tu, da strpljivo čeka u hodniku između jave i sna, da čeka trenutak kada će Sanja biti previše umorna da bi se borila. Zato vas molim, dragi moji, ako večeras osjetite da vam je jastuk neobično težak, ako čujete šuštanje pod krevetom, ne zatvarajte oči, borite se protiv sna koliko god možete, jer paraliza sna je samo ime koje smo dali demonu kojeg se plašimo da imenujemo. Na Balkanu se zna, Mora se ne tera lekovima, nego molitvom i glogovim trnom. Ali nekada ni to nije dovoljno,
ako je ona već odlučila da ste vi njeni. Laku noć i molite se da se sutra probudite laki, bez onog jezivog pritiska na grudima koji znači da je ona bila tu i da će se ponovo vratiti. Pazite na svoje snove, jer oni su jedina vrata koja nikada ne možemo potpuno zaključati.